A paz do Senhor para todos. A paix du Seigneur à tous. Estamos de volta para o segundo episódio. Nous sommes de retour pour le deuxième épisode. Isaías capítulo 6. Isaïe chapitre 6. Agora nós vamos ler do versículo 2 Maintenant nous allons lire le verset 2 até o versículo 4. jusqu'au verset 4. Vamos ler em francês para termos tempo. Je lis la parole. Amen. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Yes. Deux dont ils couvraient le visage, deux ils se couvraient des pieds, et deux ils se servaient pour se voler. Yes. Ils s'écriaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Amen. le Maître de l'univers. Yes. Sa gloire remplit toute la terre. Amen. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Yes. A été rempli de fumée. Palavra do Senhor. Amém. Parole du Seigneur. Senhor, abençoe essa palavra que nós queremos ouvir nessa tarde. Abençoe a segunda parte do ensinamento. Que a tua presença esteja conosco e fala conosco no nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. Aqui nós estamos na visão de Isaías. Ici, nous sommes dans la vision d'Ésaïe. Para entenderes o capítulo 2 a 4, Pour comprendre le verset 2 à 4, você que não assistiu o versículo 1, volta no versículo 1. toi qui n'as pas regardé le verset 1, retourne au Vol- chapitre 1. Volta na primeira parte Retourne à la première partie para entender a segunda parte. pour comprendre la deuxième partie. A visão de Isaías continua. La vision d'Ésaïe continue. A Bíblia vai dizer La Bible nous dit que Isaías, quando ele viu Jesus sentado no trono, qu'Ésaïe, quand il a vu Jésus assis sur le trône, a teofania de Cristo sentado no trono, la théophanie de Christ assis sur le trône, a visão vai continuar a explicar. la vision va continuer à expliquer. A Bíblia vai dizer que Isaías viu os serafins. La Bible va dire qu'Ésaïe a vu les séraphins. Quem eram os serafins? Qui étaient les séraphins? Os serafins são uma classe de anjos Les séraphins étaient une classe des anges que ficam mais próximos do Senhor. qui étaient plus près du Seigneur. São uma classe de anjos Ils sont une classe des que o anges Senhor separou que le Seigneur a séparés para estar muito próximo dele. pour être très près du Seigneur. A Bíblia está dizendo La Bible nous dit que existem classes e classes de anjos, qu'il existe des classes et des classes des anges. mas nós estamos nos anjos serafins. Mais nous sommes dans les anges séraphins. A Bíblia vai dizer o seguinte: La Bible nous dit le suivant. os serafins estavam acima dele. Les séraphins étaient au-dessus d'eux. C'est-à-dire que Jesus estava sentado no trono. C'est-à-dire que Jésus était assis à la droite Em du Père. cima do trono Au-dessus du trône, tinha serafins. il y avait des séraphins. A Bíblia não fala quantos serafins. La Bible ne dit pas combien de A séraphins. Bíblia fala que tinha serafins ao redor do trono. La Bible dit que les séraphins étaient autour du trône. Esses serafins que estavam ao redor do trono, Ces séraphins qui étaient autour du trône, Isaías vai nos explicar as suas características. Isaïe nous expliquerait ses caractéristiques. Isaías vai dizer que eles tinham 6 asas. Isaïe va dire qu'ils avaient 6 ailes. As 6 asas que eles tinham, Les 6 ailes qu'ils avaient 2 cobriam os pés, découvraient le pied, 2 cobriam os rostos les 2 couvraient le visage, e 2 eles usavam para voar, et les 2 ils utilisaient pour voler, para eles manterem o equilíbrio. pour qu'ils puissent maintenir l'équilibre. Mas a pergunta que fica é: La question nous dit ceci. por que os serafins cobriam os pés? Pourquoi les séraphins couvraient les pieds? E por que eles cobriam os Et rostos pourquoi ils couvraient le visage quando eles estão na presença de Deus? quand ils étaient dans la présence de Dieu? A Bíblia vai nos dar uma resposta La Bible nous donne une réponse. dizendo por causa da santidade de Deus. Il disait à cause de la sainteté de Dieu. O ser santo Être saint, daquele que está sentado no trono, celui qui est assis au trône de Dieu. o ser santo de Jesus, Être saint de Christ Jésus. nenhum ser celestial Il n'a aucun ser célestiel. pode ver a santidade do Senhor. Aucun ser célestiel ne peut voir la sainteté de Sabe Dieu. por que eles não podem ver a santidade do Vous savez Senhor? pourquoi ils ne peuvent voir la sainteté Porque de eles Dieu? não alcançaram a misericórdia daquele que está sentado no Parce qu'ils trono. n'ont pas obtenu la miséricorde de celui qui est assis au trône de Dieu. Até os anjos Au sein, les anges. não podem ver o Senhor que está sentado no Même trono. les anges ne peuvent pas voir les Dieu qui est assis sur le trône de Aqueles Dieu. que estão perto dele Ceux qui sont près de Dieu, não podem lhe ver, ils ne peuvent pas le voir. porque não alcançaram a Parce misericórdia. qu'ils n'ont pas obtenu la miséricorde de Mas a Dieu. Bíblia vai La dizer, Bible nous dit, Isaías Esaïe, viu il a vu aquilo que os anjos não viram. ce que les anges n'ont pas vu. Sabe o que a Bíblia está a dizer?
Tu sais ce que c'est que la Bible que dit? eu e você Que moi et toi, somos mais privilegiados que os anjos. nous sommes plus privilégiés que les anges. Amen. Quando Deus nos dá a sua misericórdia, Quand Dieu nous donne sa miséricorde, recebemos os privilégios que os anjos não recebem. nous recevons les privilèges que les anges ne n'ont pas. Recebemos o privilégio que eles nunca vão receber. Nous recevons le privilège que eux nous recevront. A Bíblia vai dizer, La Bible nous dit, eles lutam para ver, et ils se battent pour le voir, mas não podem ver, mais ne peuvent pas voir. porque o dia que eles abrirem os olhos para ver, Parce que le jour où ils ouvriront les yeux pour vão voir, desaparecer. ils vont disparaître. Por isso é que eles estão sempre com as asas que cobrem os rostos. C'est pourquoi ils ont toujours les yeux qui couvrent les yeux. Mesmo os pés deles Même leurs pieds não podem tocar a santidade do ne Senhor. peuvent pas toucher la sainteté de Dieu. Mas a Bíblia está Mais dizendo la Bible nous dit, que aqueles que alcançam a misericórdia do Senhor, ceux qui obtiennent la miséricorde de Dieu, eles conseguem ver. ils arrivent à voir. E quando subirem no céu, Et quand ils monteront au ciel, eles vão marchar até no trono de Cristo. ils vont marcher jusqu'au trône de Christ. Deixa eu dizer à igreja, Laisse-moi dire à l'église, quando alcançamos a misericórdia quand do nous Senhor, obtenons la miséricorde du Seigneur, é c'est privilégio un privilège que Deus nos dá que Dieu nous donne para nos achegarmos no trono dele. pour arriver au trône de Dieu. Hebreus vai dizer, Hébreu nous dit, achegai-vos no trono da graça, arriver au trône de grâce, aonde vamos alcançar a là où nous misericórdia allons obtenir la miséricorde e a graça de Deus. et à la grâce de Dieu. Quer dizer C'est-à-dire que os anjos que estão em cima do trono, que les anges qui sont au-dessus du trône, eles não conseguem alcançar a n'arrivent pas à misericórdia. obtenir la miséricorde. Porque Cristo não morreu por eles. Parce que le Christ n'est pas mort pour eux. Cristo Amen. morreu por nós. Christ est mort pour nous. E Amen. só vê Cristo, Qui voit Christ, só vê Cristo, celui qui voit Christ, aquele que alcança a celui qui misericórdia. obtient la miséricorde de Dieu. Quando eu alcanço a Quand misericórdia, je reçois la miséricorde de Deus Dieu, me dá uma arma para eu conseguir ver Cristo. Dieu me donne une âme pour voir O Christ. véu do templo se rasga. Les voiles de temple se déchirent. Por que, que o véu vai se rasgar de cima a baixo? Pourquoi les voiles se déchirent de haut en Porque na bas? terra não tinha ninguém capaz de rasgar o véu. Parce que sur la terre, il n'y a personne qui peut déchirer le voile. É o próprio Senhor que estava sentado no trono. Le Seigneur qui était assis sur le trône de Dieu, E ele próprio é quem rasgou o véu. celui qui a déchiré le voile, Para que todos que se acheguem no trono pour que ceux qui arrivent au trône, consigam ver quem está sentado no ils arrivent à trono. voir celui qui est assis sur le trône. A Bíblia está a dizer La Bible nous dit que esses serafins que ces séraphins que cobriam os rostos, qui couvraient le visage, que ficavam todo o tempo na presença de qui Deus, étaient souvent dans la présence de Dieu, até hoje, jusqu'aujourd'hui, eles estão sempre no mesmo trono, ils sont toujours au même trône, em cima do trono, au-dessus du com trône, os pés cobertos, avec les pieds couverts, com os rostos cobertos avec le visage e couvert com as outras duas voando. et avec le désert volé. A Bíblia vai dizer que eles clamavam La Bible dit qu'ils clamaient uns para o outro, les uns pour les autres, dizendo: disant Santo, Saint, Santo, Saint, Santo Saint é o Senhor et dos l'Éternel exércitos. des armées. Por que, que eles vão repetir 3 vezes Santo, Pourquoi ils Santo, ont Santo? répété 3 fois Saint, Saint, Saint? Deixa eu dizer aquilo que nós estudamos, a triunidade de Deus. Laisse-moi te dire ce que nous avons enseigné la Trinité de Dieu. A triunidade de Deus La Trinité de Dieu, quer dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et le Os Saint-Esprit. serafins, ao clamar Les séraphins en clamant Santo para o outro, Saint l'un pour les autres, eles estão dizendo o ils seguinte: disaient les o suivants. Deus Pai é santo, Le Dieu le Père est saint, Deus Filho é Dieu santo, le Fils est saint, Deus Espírito Dieu Santo le é Saint-Esprit santo. est le Saint des E saints. os três são Et les santos. 13 sont des saints. C'est-à-dire que a triunidade de C'est-à-dire Deus, que la Trinité de Dieu, o Deus Dieu est seul. ele se dividiu em três pessoas santas. Il s'est partagé en 3 parties Por saintes. isso é que eles vão começar a cantar a santidade de Deus. Pourquoi ils chantaient la sainteté de Por Dieu? isso é que eles vão começar a dizer um para o outro C'est pourquoi ils se disaient l'un à l'autre que ele é santo, qu'il est saint, que ele é santo, qu'il est saint, e ele é santo, qu'il est saint. e ele é o Senhor dos Il est exércitos. l'éternel des O armées. nosso Senhor, Notre ele Seigneur, tem armas, il a des armes, ele tem exército. il a des soldats. Ele não é um rei Il n'est pas roi que não tem exército. qui n'a pas des armées. Ele é um rei Il est un roi que tem exército. qui a des armées. O exército de Deus L'armée de Dieu está subdividido em 2 est esferas. divisée en 2 sphères. Na esfera carnal, Dans la sphère charnelle, temos o corpo de Cristo, a igreja. nous avons le corps de Christ, l'Église. Na terra, nós temos a igreja. Dans la terre, nous avons O l'Église. exército do Senhor na terra. L'armée du Seigneur. Nos sur la terre. céus,
Aux cieux, nós temos exércitos nous angelicais, avons l'armée de céleste, os exércitos celestiais, l'armée célestielle, que são os anjos, qui sont les e o anges, exército na terra, les armées sur la que terre, são a igreja. qui sont l'église. É esse que os serafins estavam dizendo. C'est ce que les séraphins O disaient. Senhor dos exércitos. L'éternel des armées. Quer dizer C'est-à-dire que o Senhor que governa os anjos que l'éternel qui gouverne les é o anges, mesmo Senhor c'est le même Seigneur que governa o exército da qui terra. gouverne l'armée de la A terre. igreja de Cristo L'église du Seigneur é formado pelo Cordeiros, est formée pelo Cordeiro, brebis. par les brebis. E esses cordeiros Et ces brebis são governados por leão. sont gouvernés par les lions. Leão da tribo de Judá. Les lions de la tribu de Esse Juda. leão da tribu de Judá Les lions de la tribu de Juda não mata os cordeiros, ne tuent pas les mas brebis. ele protege os Ils cordeiros. protègent les brebis. Mas ele devora os lobos. Et ils dévorent les loups. Os lobos que tentam se aproximar para devorar os loups cordeiros. qui s'approchent. Os lobos que tentam vir para matar os Les cordeiros. loups qui s'approchent pour tuer les Os brebis. leões falsos Les faux lions que tentam se aproximar para comer os cordeiros. qui s'approchent pour bouffer les brebis. O verdadeiro leão da tribu de Judá. Les véritables. Na les de imagem Juda, de Davi, à l'image de David, ele se prepara para matar os leões falsos. il se prépare pour tuer les faux Ele, lions. ele se prepara para matar os Il lobos. se prépare pour tuer les loups. Por isso é que a igreja de C'est Senhor, pourquoi l'église du Seigneur, existe Deus que o governa. il existe un Dieu qui O gouverne. governo do Senhor está sobre a igreja. Le gouvernement du Seigneur est à E o l'église. governo do Senhor precisa permanecer na igreja. Le gouvernement de l'église a besoin de persévérer dans A l'église. Bíblia vai continuar dizendo o seguinte: La Bible dit le e suivant. toda a terra. Et toute la A terre. Bíblia não disse céu. La Bible n'est pas dit le ciel. A Bíblia disse terra. La Bible a dit la A Bíblia vai terre. dizer toda a terra La Bible dit toute la terre está cheia da sua glória. est remplie de sa gloire. Mas qual terra? Mais quelle terre? Nós precisamos entender que Deus não está a falar terra igual essa que nós vimos. La Bible, nous avons besoin de comprendre que la Bible dit c'est pas la terre que Deus não está nous voyons. dizendo terra que você pisa. La Bible n'est pas dit la terre que toi tu Deus não está peux dizendo utiliser. terra, areia que você La pega. Bible n'est pas dit la terre que de la terre que tu Em touches. outras imagens, Dans d'autres images, Deus está dizendo terra, corpo. la Bible dit que la terre humaine, Viemos do pó. nous venons de la peau. Nós viemos da terra. Nous venons de la E terre. Deus nos Et formou. Dieu nous a formés. Esse corpo que Deus formou Ce corps que Dieu a formé, é essa terra que Deus está c'est dizendo. la terre que Dieu a É formée. cheia da sua glória. Est remplie de sa gloire. C'est-à-dire que a igreja de Cristo, C'est-à-dire que l'église de Christ, a verdadeira igreja de la Cristo, véritable église de se Christ, eu sou verdadeiro si corpo je de suis Cristo, le véritable corps de Christ, se você é verdadeiro corpo de si tu es le Cristo, véritable corps de Christ, você é cheio tu da es glória de rempli Deus. de la gloire de Dieu. Você é cheio da presença Tu de es rempli Deus. de la présence A de Dieu. igreja que não é cheio da glória de Deus L'église qui n'est pas remplie de não la gloire é de Dieu, verdadeiramente ce n'est pas corpo de l'église Cristo. de Christ, corps de Christ. Aquele que é verdadeiramente corpo de Celui Cristo, qui est le corps de Christ, exército de Cristo, l'armée de Dieu, ele tem arma de Cristo. il a l'arme de Christ, Ele tem o preparo de Cristo. il a la préparation de E Christ. o preparo de Et Cristo la préparation de Christ é ser cheio da glória de est Cristo. remplie de la gloire de Christ. É ser cheio da presença Est de remplie de Cristo. la présence de Christ. É ser cheio do poder de Est Cristo. remplie du pouvoir de É Christ. ser cheio da glória de Est remplie Cristo. de la gloire de Cristo Christ. Jesus está dizendo: Cristo Jesus nous a dit, minha igreja, mon église, aqueles que são verdadeiramente a minha igreja, ceux qui sont véritablement são mon église, cheios da minha ils sont presença, remplis de ma présence. são cheios da minha glória, Ils sont remplis de ma gloire. são cheios do meu poder. Ils sont remplis de mon pouvoir. É necessário que a igreja reconheça Il est nécessaire que l'église comprenne que aonde você for, que là où tu vas, você é cheio da presença tu de es rempli Deus. de la présence de Os Dieu. feiticeiros Les sorciers precisam saber ont besoin de que aquela pessoa que está vindo que c'est la personne é cheio da presença est de remplie de la Deus. présence de Dieu. Lá no comitê, Tu n'es pas encore você arrivé. ainda não Tu chegou n'es pas encore arrivé. só porque você está aí lá. Parce que toi tu y arrives Aonde là-bas. eles estão, Là où ils sont, eles vão se sentir mal à ils l'aise. vont se sentir mal à l'aise. Porque alguém que está vindo Parce que quelqu'un qui arrive, ainda não chegou em casa, tu n'as pas mas a compris. glória que está Mais nele la gloire qui est está lhes incomodar. les perturbe. É essa a igreja de C'est Cristo. ça l'église de A Christ. igreja de Cristo não foge, L'église de Christ ne fuit pas, mas eles fogem. mais eux ils fuient. Quem tem que fugir Celui qui tente de fuir são eles, sont eux, não a igreja. non l'église. Os feiticeiros Les sorciers precisam entender ont besoin de que comprendre aonde tem igreja de que Cristo là, cheio da l'église de Christ presença, remplie de la présence de Dieu. eles não têm domínio. Et n'ont pas de Cristo domination. domina através de nós. Qui se domine au travers de nous. Ei, se você é igreja de Cristo, Si tu es l'église de Christ, precisa estar cheio da glória de tu as Cristo. besoin d'être rempli de la A gloire de Dieu. glória de Cristo é para incomodar o mundo. La gloire de Dieu pour déranger A le Bíblia monde. vai dizer: La Bible nous o dit
dit, O reino de Deus se conquista pela força. le royaume de Dieu se conquiste par la force. Não é força Ce carnal. n'est pas la force charnelle. Não é pela Ce n'est carne. pas par la chair. Não é pelo Ce sangue. n'est pas par le sang. Mas é pelo Mais Espírito. c'est par l'esprit. Esse Espírito de Deus que está em Cet nós. esprit de Dieu qui est en nous. Que nos enche da sua glória. Nous remplit de sa Com o gloire. exército do Senhor. Avec l'armée de Dieu. Satanás do jeito que ele quiser vir. Satan est de la forme qui va arriver. Quando você está cheio da glória de Quand Deus. tu es rempli de la gloire de Você Dieu. entende a estratégia do mundo Tu espiritual. comprends la stratégie du monde spirituel. Através da Au oração, travers de la o prière. Espírito Santo começa a te ensinar como Le orar. Saint-Esprit t'enseigne comment O mundo prier. espiritual não vai entender. Le monde spirituel ne va pas Mas comprendre. como é que o nosso plano foi destruído? Comment est-ce que notre part a été détruit? Ele não sabia. Ils ne savent pas. Nós programamos, Ils avaient programmé. viemos para Ils atacar, sont venus pour attaquer. mas de repente ele destruiu todo o Mais nosso plano. subitement, ils ont détruit Deixa eu le te plan. dizer, a glória de Deus Laisse-moi te dire la gloire de Dieu. te traz a revelação Il ramène la vérité. para destruir os planos do mundo Détruire les espiritual. plans du monde spirituel. Deixa que o poder de Deus, Laisse que le poder em de nome de Jesus Dieu, au nom Cristo, puissant de eu Jésus, profetizo em nome je dele, prophétise au nom de que a Jésus. glória dele Que la gloire de te Dieu traga a revelação do mundo ramène la espiritual. révélation du monde spirituel. Que a glória Que dele la gloire de Dieu te traga a resposta do mundo tu espiritual. ramènes la réponse De tudo que os teus inimigos estão a de tout esconder, ce que tes ennemis te cachent. que o mundo espiritual de Deus te revela. Que le monde spirituel de Dieu te révèle Que o cela. poder de Deus te Que le revela. pouvoir de Dieu te révèle Que o cela. Deus da glória destrói os Que planos le dele. Dieu de gloire détruit leurs plans. Mas como é que essa pessoa está a orar o nosso plano? Mais comment cette personne il prie notre Como é plan? que essa pessoa sabe do nosso plano? Comment cette personne connaît notre plan? Ele não sabia. Il ne savait Mas pas. deixa eu te dizer. Mais laisse-moi te dire, É como a mamamoko. il va arriver un moment Que eles te perguntam como é que você chegou lá. il se demande comment tu es arrivé jusque-là. Você recebeu a resposta como? Toi, tu reçois t'as reçu la Do réponse jeito que comment? falaram para aquele coxo. de la personne, de la manière O qu'on a tambolim de Genini. Tu as marché comment? E ele disse para ele sem medo. Il a dit sans peur. O Jesus Cristo que vocês C'est perseguem. Jésus-Christ que vous Ele me persécutez. disse levanta e Il m'a anda. dit, lève-toi et marche. Eles quando chegarem para perguntar para você. Et quand ils arrivent pour te Como é que demander ele descobriu o nosso comment plano? il a découvert nos O plans, Jesus Cristo que me escolheu. Jésus-Christ qui m'a Me choisi, encheu da sua m'a glória. rempli de sa E a gloire. glória dele me revelou os Et la seus gloire planos. a révélé leur plan. Deixa que em nome de Jesus Et Cristo, ton nom puissant de Jésus. quando você dormir, Deus te revela os Quand planos. tu vas dormir, que le Seigneur te révèle le plan. Que em nome de Jesus Au Cristo, nom puissant de Jésus. quando você te vê orar, Deus te revela os planos. Quand tu verras, le Seigneur te révèle le plan. Zamba changer, baixar a pierna eu. Tu changes ton sujet de prière. No seu sujeito de oração, Tes sujets de prière. Zamba banda ko revelou uma plana Dieu te bano. révèle le plan des ennemis. Deus começa a te revelar os planos das Dieu te trevas. révèle le plan des ténèbres. Aquilo que fizeram no culto. Ce qu'ils ont fait dans le culte, Oieba, tenenga nini. que tu saches pas comment. Você não precisa saber Tu como. n'as pas besoin de savoir Mas comment. na hora que você orar, Mais dans le moment que tu vas Zamba prier, te xige. le Seigneur te met le Xige sujet. a mundo Le espiritual. sujet du monde Na bucha spirituel. na eu. Dans ta bouche. Na tua boca. Dans ta bouche. Você começa a declarar Là, tu vas o déclarer sujeito do mundo le sujet espiritual. du monde E spirituel. que eles reconheçam. Qu'ils reconnaissent Na ndakuana. dans cette maison. Passando na Nzambe ya Ils solo. sont les véritables. É essa a igreja de Deus. C'est ça l'église de Christ. A igreja de Deus precisa receber. L'église de Christ doit recevoir. Deus precisa te abrir os olhos Dieu a besoin carnais. de t'ouvrir les yeux Os spirituels. olhos espirituais. Les yeux spirituels. Os ouvidos carnais. Les oreilles E spirituelles. os ouvidos Les oreilles espirituais. spirituelles. E que começas a Et que entender tu puisses que o comprendre Deus que você tem que le Dieu que tu é as o Deus da glória e da est le revelação. Dieu de gloire et de révélation. E a Bíblia vai dizer La Bible nous dit a voz daquele que clamava. la voix de celui qui clame, A voz daqueles que clamavam. la voix de ceux qui clament. Deixa eu te dizer, quando a igreja de Deus clama, Laisse-moi te dire, quand l'église du Seigneur quando a igreja de Deus clama, quand l'église du Seigneur prie, as portas se les mexem, portes se bougent, as portas se les mexem portes se bouchent. e o lugar se enche da sua Et glória, là, cet endroit se remplit de la gloire de se Dieu. enche da sua Se fumaça. remplit de la fumée de Deixa eu te Dieu. dizer que as portas do mundo espiritual Laisse-moi te dire que la porte du monde spirituel contra a sua vida, contre ta vie, quando você começar a orar, quand tu commences à que prier, eles começam a se mexer, qu'ils commencent à se bouger, aonde eles estão là où preparados. ils sont préparés, Oh, tokotusheye, ok, je vais le toucher, tokosimba et ye, que nous allons le toucher, tokodetruire ye, nous allons le détruire. tokokobanda kaka kodeclarer. Quand tu vas commencer à déclarer, Quando você começar a orar, quand tu vas commencer à prier, aonde eles estiverem, là où ils seront, bacota mal a qui se lhes. mettent mal à l'aise au Que nom de Deus Jésus. Todo-Poderoso Que le Dieu começa a Tout-Puissant mexer as mesas dele. commence à bouger leur Aonde table. eles escreveram, Là où ils ont écrit, Deus começa a Dieu apagar. commence à effacer. Aonde eles Là où determinaram, ils ont déterminé, Deus começa a Dieu destruir. commence à détruire. Aonde eles disseram, vamos fazer Là où desse ils ont dit jeito. qu'ils vont- on va faire Jamba de cela.
deixa a confusão na Que Dieu met katikati na bango. la confusion entre eux. A Bíblia vai dizer o La Bible nous dit seguinte, le suivant. lá em 2 Crônicas 20, Dans 2 Chroniques, aqueles que planejaram contra o plano de Deus, ceux qui ont planifié contre contra toi, o povo de Deus, contre le peuple de quando Dieu. eles começaram a clamar, Quand ils ont commencé à clamer, aonde os inimigos de Deus estavam, là où il y avait les ennemis de bango Dieu, na bango caca. et entre O eux-mêmes, povo de Deus nem chegou. le peuple de Dieu n'est pas Entre arrivé. eles próprios Entre eux-mêmes, entraram em confusão. ils sont rentrés en Fica confusion. ba inimigo na bota da Laisse que nos confusão. ennemis rentrent en confusion. Deixe que os teus inimigos entrem em Laisse que nos confusão. ennemis soient confondus. Entre eles, Entre eux-mêmes, quando você começar a quand tu vas clamar, commencer à clamer, que o nome de Jesus Cristo entre em au nom puissant de confusão. Jésus, rentre en confusion. au Que nom a de Jésus. sua palavra Et ta parole saia com glória. sorte avec la gloire Que de as Dieu. suas Tes declarações déclarations saiam com glória. avec la gloire de Que em Dieu. nome de Au Jesus, nom puissant de Deus Jésus. te dá o espírito de Dieu te donne ousadia. l'esprit d'Osaïas. Eu profetizo o espírito de ousadia, Je prophétise l'esprit d'audace, de atitude. d'attitude. Que quando você começar a Quand tu orar, vas commencer à prier, Deus começa a te dar Dieu sabedoria. te donne la E sagesse. começas a clamar. Et tu commences à Do clamer. jeito que você está a De la clamar, façon que tu vas clamer, vai inimigo abazoar. tes ennemis E a sua reçoivent. resposta vem. Et ta réponse Do vient. jeito que cavaram um buraco para você De la manière cair. qu'ils ont creusé la tombe. Do jeito que você está a clamar. De la manière que tu Bango pries, mokoba que kota. eux-mêmes rentrent dans leur fosse. Do jeito que você está a De la clamar. manière que tu clames, Disseram que você não vai ils ont receber. dit que toi tu ne recevras Mas pas. como na Au Yesu, nom puissant de os outros Jésus, vão. tu reçois. Vocês três vão admirar. Et toi tu vas dire, Tocando aqui na Shene, plano oh, aí. nous l'avons enchaîné. Bana. Les enfants, Bandaku. les maisons, Ba projet. les projets. Tocando aqui a mão na Nous avons Shene. tout enchaîné. Nzambe na kombo na Au Yesu. nom puissant de Ape Jésus. so parole ya kubuka Je basheni donne wana. les paroles pour briser ces Ala chaînes. que saiu ubango basali. Montre là où ils sont. Que começa a te mostrar onde Et está. commence à te montrer E là où te ils dá o sont. machado para cortar Et te aquilo. donne la lichette pour Através da au glória. travers de la gloire. Através do poder Au travers dele. du pouvoir Que de em Dieu. nome de Au Jesus nom Cristo. puissant de Jésus. Zoango. Que tu reçoives. Deus da glória. Qu'il a Dieu de gloire. Está dizendo como exército dele que tu Tu és. dis comme son armée. Conforme você é o exército dele, Conforme quand tu es son armée. a glória dele Que sa gloire está sobre est você. sur toi. Que em nome de Jesus Au nom Cristo, puissant de Jésus-Christ. continua a orar, Continue à prier. continua recebendo Continue à a recevoir revelação la de Deus révélation de Dieu. através da glória que Au está travers dentro de la de gloire de você. Dieu. Oremos em nome de Nous Jesus. prions au nom de Jésus. Deus, nós queremos te exaltar. Nous voulons t'exalter. Enche-nos, Senhor, Remplis-nous através da tua palavra, au travers de ta parole, através da tua au glória. travers de ta gloire. Enche-nos, Senhor. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Aonde essa pessoa está, Là où cette personne est, a vida dele, sa vie, a casa dele, sa maison, seja cheio da soit glória, remplie de la gloire de seja Dieu. cheio da Soit remplie de presença. la présence de Dieu. Aonde essa pessoa Là où está, cette personne est, que ele dorma na glória, qui dort dans la gloire de que Dieu, ele acorda na qui se réveille glória, dans la gloire de que Dieu, ele caminha na qui marche dans glória, la gloire de que ele Dieu, entra na qui glória, rentre dans la que gloire de ele Dieu, sai com a glória, qui sort avec la gloire que de é Dieu, 24 horas por dia qui est 24 heures par a jour, tua glória que permanece, la gloire de Dieu manifeste, que a tua glória que manifeste, sa gloire se que a manifeste, tua glória que inunda ta gloire a inonde, sua vida, soit sa no vie, nome de au Jesus nom Cristo. puissant de E que Jésus-Christ. eu oro e te Et je agradeço. prie, je te prie. Amém. Amen. E amém. Grâce à Dieu, amen. Deus que abençoe Que vocês Dieu te bénisse e que na terceira parte nós et que continuamos. dans la troisième partie nous continuons. Amém. Amen. Tchau. Ciao.